আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू कर दी है। आईसीए निदेशक ने असम राइफल ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुचारू कवरेज के लिए फोटो जर्नलिस्ट के साथ बैठक की। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स के सम्मेलन कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आईसीए डायरेक्टर बिंबिसार भट्टाचार्य ने की। विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के फोटो जर्नलिस्ट ने चर्चा में भाग लिया, क्योंकि 15 अगस्त को अगरतला के आसाम राइफल्स मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की मुख्य छवि को कैद करने और प्रचार करने में फोटो जर्नलिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसीलिए यह बैठक उन्हें ध्यान में रखकर आयोजित की गई। निदेशक बिंबिसार भट्टाचार्य ने कहा, स्वतंत्रता दिवस समारोह के महत्व को देखते हुए गृह विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से परामर्श किया गया है, ताकि फोटो जर्नलिस्ट बिना किसी बाधा के काम कर सके और टेलीविजन और न्यूज़पेपर के माध्यम से सटीक समाचार प्रस्तुत कर सके। প্রোগ্রামের একটা অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে মিডিয়া কাভারেজ, কেননা তার মারফতে এই প্রোগ্রাম তার যে মেসেজ সব সমস্ত রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে। তারই পার্ট হিসেবে যাতে হ্যাসেল সুন্দরভাবে আমরা করতে পারি, মুভমেন্টে যাতে কোনো ধরনের কোনো ইস্যু না থাকে, মিডিয়া পার্সনের তার সুবিধা মতো কাজ করতে পারেন, এই জন্য প্রতি বছরই আমরা পুলিশ পার্সন যারা ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিং করি। তারই পার্ট হিসেবে আজকের এই মিটিংয়ে আমাদের বিস্তারিতভাবে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা হয়। আমরা আশা করছি বিগত দিনের মতো বছর সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে আমাদের এই কর্মসূচি পালিত হবে। নতুনত্ব কোনো কিছু কি অ্যাড করা হয়েছে? নতুনত্ব তো কিছু না, তবে হ্যাঁ আগামী আজকে যে কথা হয়েছে আমাদের আগামী 10 তারিখের মধ্যে যারা যারা ইন্টারেস্টেড মিডিয়া পার্সন আছে ওনারা ওনাদের আইডেন্টিটি কার্ড জন্য আমাদের কাছে ফটোগ্রাফ দেবে। উইদিন 12 আমরা এটা হ্যান্ড ওভার করবো। 13 তারিখ হচ্ছে ড্রেস রিহার্সাল, 15 তারিখ। মূলত এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এখানে কথা হয়েছে। সেই অর্থে স্পেসিফিক নতুনত্ব বলতে কিছু নেই, তবে কাজটা যেন আরও স্মুথলি করা যায়, বিগত দিনের মধ্যে যেভাবে করেছি তার চেয়েও ভালোভাবে করা যায় সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা হবে। असम राइफल ग्राउंड में आयोजित होने वाले मेन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की फोटोग्राफी और पब्लिसिटी के लिए संबंधित फोटो जर्नलिस्ट या कैमरामैन को 10 अगस्त तक अपने पहचान पत्र के साथ आवेदन करना होगा। ऐसे में ड्रेस रिहर्सल 13 अगस्त को होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने देश के 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी 2 अगस्त से शुरू हो गया है और 15 अगस्त तक चलेगा।